खाइले केते थोर मुंडिया खाउछन देखो झाड़ गुसु झाड़ मु आउ को चिकन मते गोटे गोटे दउनी कि नमस्कार आशा कर भल थी खुशी थी भल अच्छी भिडियो फास्ट लास्ट जाए देखते भल लगे लाइक शेयर कर मुझे पुआ आसला बोले खस खस कुकुर हो मुझे पुआ आसला भितर इना ब्लॉग बन न था भावुली कहीं बनइले कि सी पुआ का पलैबा टे पर बाहर ही पुआ कहूँ भाई तो सी सान भाई किंतु सान भाई मोठू सी सान कि मु भाई भाई पिला दिन डाकी आसु भाई भाई सब से भाई डाकी दूसरी सी चलती बसिक भाई फटो देखुं कांदुच्च मुझे बाहर पलि आइले कहीं मत देखिले सी बेस कांदुची पार्टी कली से पलि आइली बाहर को मुझे ना ब्लॉग स्टार्ट करी जाऊँगी जी जन केते दिन रही कहीं से भितर भी मो भाई विषय किसी भी आम भिड बनईनु कि कथा कि कौ दिन बनईनु आउ घंटे पर सी पलैबे सब सहित सहित करदे सब थुआ थुई करदे तो सब इाड़ू करके आनी हारी खाई बासन पड़ी मजा मजी किसी थुआ है कह थुए बुटी चलती जी जन थोई दे मत मैं थोई देवी किसी मन दुख करना भाभी दे लाइव तो से आसे खाऊनु कि मोबाइल की भरोसा नहीं ना फोटोर मोबाइल टा भरोसा अच्छी कि भांगी गले जीव भरी से जिनटा कि जिन ना सी तो फोटो उठा भी भल पाते से उठाते कि पुआ निजे देखी खाली गोटे दिन गोटे पुआ को भिड़ उठेला टोटाली सी मंगिर तो बाबा ना फोटो उठेबी देवी तू कर बोध करके आइला दिन देखीदेली से फटो ही काढ़ी मुझे देखुली भिडियो देखिए मुझे भिडियो मत देखे सब कांदुथी मुझे देखे भल लगे कांद देखिए मुझे भल देखिए रागुटा मुझे कितने दूर को ले जाए केही कार ए दुनिया का केही कार निजर बोली गाइबे न तते देखो प्रॉपर दिख चली होते बुझी पइले नि केमती करे बाबी नाम गोटे किला गोटे स्त्री होची काय करू भगवान ना केही केबे केही भगवान केही नाही खाली मन रे खाली भावना खाली को भगवान नहीं ये तो तारीख दे दे कोन दे दे ये कर दे किछि आउ तू एते ये करतो लो के ना तू जो बन नहीं दे जहां लिखा है से ना हो जे जा प्रतिबार अछि हो ये भलो कर दो किए दे दो सेड़ा तो लागो पूरा काले देखि फोटो दे बोले यार हाँ जाए केते गुछ तो से को तू बोला तो भाबुले बाबा ना दे
ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ ହେଲେ ଆସନ୍ତି ଆସିବେ ଫେରିକି ଯାଇଥିବେ କୁଆଡେ ଆସିବେ ମୋ ପୁଅ ଆଇଛି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥା ତ କୋଉଠି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ତଳେ ସମସ୍ତେ बस दिखता है कुछ पूरा ही एरा मोने को मास ले 3 दिन रा जानी सुनी मोने को नबु नबु खेले ए दी सोई गइला रे ना ना सोई पड़ो गाड़ी तो आसी गाड़ी भाई दे दे ना भांगी सारे गाड़ीटा काली आइले जे आज की भांगी दे निद लागेना एटा कोन हबो ए सेडा मारिबो तो मार न ने पड़े छोड़ुनु काई मारियो बोलु तोड़ा काटी दोने टिके डेंगा ही जो सरी नाही रे अपन तो मारता रे एपटे छोट हो जिवो ए हाउ हे तो पिन तो भाई तो फेर दो ना रखी देती तू आइले दिन को कर देबी से ताको दिए तो ये टिके टिके न मार देता ना रखी देती काटी दे किए रे देखो आम घर बहुत दिन पर किए आसी भार धरिक आइछनी केते भार मते कहना ना अजीब रे गाछली बोली आलो से जीव जीव बोली बापा मजन हेतरे आसी मते मु खाली पळैलेनी बोली काई को देखो ताके बसी बोली बोलो हो सकिला खाली आई जाइछ ना कौन हां भार आनी जाइछ हाँ रमेश गले उल्टा ने छाड़ी आसबे जीवे जीवे बोली मुझे से बाहर बेलू पुओ तो खाइला को घंटे टाइम लगे एमती है राउ राउ हो भले की वीडियो मारे भले की वीडियो करो हां भले की आउ थरे कते दिन हला देखिनी भले की मार आउ मार थर मार दूची एतरा कोन जी भौई गारो गल बो एपटे लाइन रोजी कोजी गुटी के मामा को देखिबेनी नहीं वीडियो नमस्कार कैमरा कोटा भल अछि गला समस्त भल अछंदी बाबा को जो ये से तो जो जाई छेरी साइकिल चाबी भी नहीं छी देख देख गेलेटी ना मत कौन करछि अंजे ना नहीं मोर फटे छिरी देछि मु सोइछि टिकला सोइछि ए धरुजुल ए नापुडा धरुछि बसी के धरछि मोय कथा बहु पहले हेलमेट पिंदी बसिबो न गोले चेची दो देखा देखा आमुने मार आमुने मार हां वो वीडियो चलीबी हां सामने दी जन हां एकाधरे के वर्ष 2-3 वर्ष रे सोई पड़ी खाली पुओटा रहि गला सेटा बाकी रहि गला सेटा पड़ी से साड़ी गाड़ी बिंदी के आइला रे बाहर की बस जे बेसी के मुंडे बगल पेंट ना बिंदी नथिला साड़ी पिंदुतली मु साड़ी बिंदी नथिला वीडियोटा आउची ना वीडियोटा आगु का से एटा बसी होची ए माने कथरे नथा दउची ये पुणी गोटे छुआरा बापा हलानी कहिबो सी पुणी बाहा के ता स्त्री पुणी सेपटे छुआ हे भगवान कोन कहइबो गोरे मारे बसी करनी चल चे बाहर के आइले रे जीवा बे पूरा रेडी मु बड़ हेले देखो मु कह नाइ तो छोटी टे धर आउ मते बयस केते हैला की 26 वर्ष हैला साड़ी बिक्री हो नबु कोडा रेट को हां सॉरी एई सब हम मोर खाली गोटे साड़ी पिंदी चलीबा बिक्री होबे सिले होबो मु तो जानते सकाल सकाल उठी जिम जाय जानते से बूटे पिंदे भी चल जेबी ए हेडी बोर्ड जे पास ना से कोनले मते ए कलर रखले मे कलर जियो आसीनी ना हां ओ माल का आसीना मु से कथा कहूची माल ता दियो बोल अछि तो माल हे ना सेटा आउ एटा बटम से भलो अछि तो एटा बटम सेटा इजे पढ़ा पढ़ी चल जी भलो हां एटा बाहर मोबे मामा दे फोन आसी अछि तोरो गालेटा गोटे फोन करके कहनी ना मो जानि नहीं अरे आसियो को ना आसीबी केबे मो तांकरी उरु गला दिन आसी पुणी ससुर घर बाड़ी से गला दिन मेन हो गला दिन आसी गला एठी एठी राती के आइ की सब गोटा पुअर गोटा बापर गोटा मार गोटा छोर गोटा एटा मार हां एटा गोपा फूल कर हां आ गुटे हां लो से गुटे बैग अछि एटा फूल
ଏଇଟା ଘର ମାନେ ଏଇଟା ନା ଘରର ନୁହଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଖାଇବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି କଳା ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା କାମ ନବ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ପଟ ଫାଳ ମେଟାଲ ଥୋଇଥିଲି ହେଲା ମା ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକ ମନେ ନେଇ ନଥିଲା ନା ମୋର। ଆଜ୍ଞା ଅଜୟ ସେ ପିଲାର ପରିବା ପାଣିଟା ଦେ। ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନା ନା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡବା ଗୁଡାକ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ଖାଇବା ସେଟା ସେଇ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ରେ ବ୍ୟାଗ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଏଠେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ଦେଖିବନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ କେତେ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଝାଳ ମୁଁ ଆଉ କଣ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଉନି କି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଲ ଭିଡିଓ ସେଲ୍ଫି ନା ଭିଡିଓ ସେଲ୍ଫି ନେଇନି ମୋର ବ୍ଲକ୍ ଅଟୋରେ ଯିବ ଆସିଲେ ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ରି ନାହିଁ ଆମର ଏତେ ଇଏ ବୋଧେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସେ ସବୁଦିନ ଆସି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବେ ଆସିବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୋର ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁନି ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ କୁ ଆସିବେ ନଥିବି ସେ ସମୟରେ ବାହାଘର ଅଛି କୁଆଡ଼େ ତମେ କହୁନଥିଲେ ମୋ ପିଇସା ଶାଶୁଙ୍କ ଘର କେବେ ଯୋଉ ସବୁ ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ରେ ପରିବାର ସେଇ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ବି ମିଳୁନି ଦେଖିଲ ମାନେ କହିଥାଏ ମାମୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅ ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଆସି 33-34 ବର୍ଷ ହେଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳିନି ସେଇଟା କହିହେଲାନି ଏଇଟା ନହେଲେ ନାହିଁ ଗଲା ସେଇଠୁ ଯା ଆଜି ସତରେ କି ଝିଅ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି ଯାଉଛି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବାହାଘର କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବ ସେ ଦୌଡ଼ା 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 ଏଇଆ ହିଁ ହଉଛି ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଦେଇନବା ତେଲ ଲଗେଇବା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଇଏ ଗରମ ଯୋଉ ହଉଛି ପାଣ ପଳାଉଛି ଲାଇଟ୍ କମି ଯାଇଛି କି ଫୋନ୍ ରେ ହଁ ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ନାଇଁ ସେ ମାମା ଦେଇଗଲା ସେ ମାମା ଦେଇଗଲା ସେ ଏଇଠି କିନା ଅଛନ୍ତି ରୋଡେ ବାପା କୋଉଠି ଅଛି ଓହୋ ଚାବି ଯାଉଛି ନାଇଁ ରେ ଆସିନି ଖାଲି ବାହାରିବ କିଲି ହଉଛି ଯାଇକି ତ ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ସବୁ ଥୁଆ ଠିକ କରେ ବେଶୀ ସବୁ ବାହାରିଲେ ମାମା ଦି ପଳେଇଲେ ଏବେ ଏମାନେ ଯିବେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ଗଦା ନେଇଯିବି ମୋ ପୁଅ ବାଡେ ବଇତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବିନି ତାଉ ଏରା କାନର ଛୋଟଟି ହେଇଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମାନେ କେତେ ଦିନର କହିଲ ମାନେ ନା ମ ବର୍ଷକୁ ହେଇନଥିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଗଦା ବର୍ଷକୁ ହେଇନଥିଲା ତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କୁଟିବ ସମସ୍ତେ ହଁ ତାକୁ ହଁ ବା ଦେଇ କଳା ଟିକେ ତୋର କଳା ନୁହଁ କି ମୁଁ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ ମନେ ପଡୁନି ପୁରା ସବୁ ଖାଲି ଏଇ ଦିଟା ପରେ ଦେଇଦେବି ତୁ ଭାନିଟା ଧରିକି ଯିବୁ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଏବେ ଦିଟା ଦେଇକି ଆଉଛି ରହିଥା କବାଟଟା ଦେଇ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଇକି ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଆଉ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଏ ନୟା ଆସିକି ଜାଗା ହବନି ଗଲା ଜାଗା ହବ ନା ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ଆଉ ନାହିଁ ଏତିକି ଆଉ ନାହିଁ ଭଲ ସେତିକି ଭଲ ଆଉ ରମେଶ ଗାଡ଼ି ଏବେ ପୁରା ଚାଲିଲା ରେଡ଼ି ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ ଜେଜେଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ଜେଜେ ଯିବେ ମୋର କାମ ଅଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ କାଲି ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଜେଜେ ରାତି ହେଲେ ଯିବେ ଜାଗା ଯିବେ ଆଣିକି ଆସିବେ ମୁଁ ବି ଯିବି ମୋ କପଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଣିବି କେତେ ଏଇନା ପଥର କେତେ ଆଇଛି ସିଲେଇ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଲେ ଇଏ ଆଇଲେ ସବୁ ଆଇଲୁ ତୁ କାଲି ଆଇବୁ ହଁ ହଁ ଧନଟା लो ଯା ଏବେ ବାହାରି ପୁରା ରେଡ଼ି ନାଇଁ ବା ଗେରେ ଗେରେ ହବ ଯା ସେପଟେ ଯା କ'ଣ କଥା ମନ ଦୁଃଖ କରିଦିଆ କଥା ମନ ଦୁଃଖ କରିଦିଆ କେତେ ମନ ବାନ୍ଧିକି ଆया था
ଚାଲିଲେ ତୁ ଯିବୁ ଆହାରି ମୋ ବାପା ବାହାରି ଆହାରି ମୋ ବାପା ଧନ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ହେଲା ଯେ ଏବେ ମୁହଁ କରୁଛୁ ମୋ ଧନ କାଲି ଆଇବୁ ଟି ହଁ କରିଦେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେ ହାନସେ କରିଦେ କାନା କାନା ନା ହବ ଗଲେ ବାଇ ବାଇ ହବ ଭାଇ କାଇଁ ଆଇଲା ମାନେ ଖୋଜିବ ଏଇନା ଆଇଲା ମାନେ ଖୋଜିବ ବସି ଦେଖେ କୁକୁ ଆଇଲା ତ ଛାଡିବାକୁ ଦେଖେ କୁକୁ ଆଇଛି ଛାଡିବାକୁ ତତେ ଦେଖିଲୁ ଟାଟା କାଲି ଆଇବୁ ଚାଲେ ତୁ କୁଆ ଆଇଲୁ ଚା କଣଟେ କାଲି 8টাରୁ ଏ ଯୋଉ 6টাରୁ 8ଟା ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି 10টাରେ ଯିବ ସାର୍ ମନା କଲେ କାହିଁ ଯିବା କାଲି ଗୋଟେ ଦିବସ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇ ଆସ 10ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ ଅଛି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ମୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି କହିଥିଲେ 10ଟା 12ଟା ହଁ ଆଜି ତୁ ସକାଳୁ କାହିଁ ପୁଣି ଆଜି ରାତିରେ ମେସେଜ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କାଲି 6টাରୁ 8ଟା ଯାଏଁ ଯିବ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବ ପୁଣି 10টাରେ ଯିବ ମାମା ହେକା ଦେଖିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଟରେ ତ ମାଇଁ ମୁହଁ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ଗଲେ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ଯାଉନୁ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ଅନା ଏ ନାଇଁ ଆରେ ସେ ତୁ ଆରେ ନାଇଁ ଯିବନି ମ ସିଏ ସେ ଅଟୋ ତ ପଳେଇବନି ସିଏ ଯିବ ଯାଇଛି ଏଇନା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟୋକାଟା ପୁରା ଘର ଗହଳି କରିଦେଉଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ସବୁ କହୁଛି ନା ବାବା କହୁଛି ସବୁ ପାଟି ଶୁଭୁନି ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ପାଟି ଶୁଭୁନି ଆମକୁ କିଛି ନହେଲେ କହୁଛି ଆମ ଘର ପୁରା ଗହଳି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗଦର ଓଳା ହେଇନି ସେମାନେ ଏଇନା ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଓଳାଇବା ଆଉ ନାଇଁ ଏବେ ଓଳେଇବିନି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଓଳେଇବି ଏବେ ଓଳାଓଳି ନାହିଁ ସେମାନେ ଗଲେ ନା ଘରୁ ବାହାରିକି ପୁରା ଘର ଖାଲି ଏବେ ମୋ ଧନ କେତେ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳିକି ଯାଉଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ପିଲାଟା ପଳେଇଲା ଯେ ତାପରେ ପରିର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କହିଲା ଦିଦି ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ଆହୁରି ଆସିବା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସିବା ଆହୁରି